Postoji trenutak u svakom velikom sukobu kada više nije najvažnije pitanje kako je rat počeo, niti koliko će još trajati. Dolazi trenutak kada ostaje samo jedno pitanje: kako se ovakav rat uopšte završava? I upravo oko tog pitanja, iz dva potpuno različita ugla, Aleksandar Dugin i Scott Ritter dolaze do veoma sličnog zaključka. Dugin posmatra političku, ideološku i istorijsku dimenziju sukoba. Ritter ga posmatra prvenstveno kao nekadašnji vojnik i obavještajni oficir kroz odnos snaga, sposobnosti NATO-a, ponašanje Washingtona i promjene koje vidi u ruskoj strategiji. Ali kada se njihove procene stave jedna pored druge, dobija se slika mnogo veća od same Ukrajine. Njihova osnovna poruka mogla bi da se sažme ovako: Rusija više ne razmišlja samo o tome kako da završi rat. Rusija sve više razmišlja o tome kakav kraj može da prihvati, a to nije isto, jer završiti borbe i rešiti sukob dve su potpuno različite stvari. Dugin upravo tu pravi najvažniju razliku. Prema njegovoj proceni, jedna od najopasnijih promjena u javnom prostoru jeste kada se reč pobjeda polako zameni izrazom završetak rata. Na prvi pogled razlika izgleda mala, ali nije. Završetak rata može značiti prekid vatre, može značiti zamrzavanje fronta, može značiti politički sporazum. Također može značiti da vojnici prestanu da pucaju i da se napravi nova linija razdvajanja, ali Dugin pita nešto drugo: šta se time zapravo rešava? Jer ako uzroci zbog kojih je Rusija ušla u ovaj sukob ostanu, ako odnos Moskve i NATO-a ostane isti, ako Ukrajina ostane centralna tačka vojnog nadmetanja Rusije i Zapada, onda prestanak pucnjave nije isto što i kraj sukoba. To može biti samo pauza. I tu se Duginova politička analiza direktno spaja sa Ritterovom vojnom procenom. Ritter smatra da je Moskva tokom prethodnog perioda prošla kroz jednu važnu promjenu. U početku je, prema njegovom viđenju, još postojao prostor za ideju da se sa Washingtonom može napraviti dogovor. Ne prijateljstvo, ne potpuno pomirenje, nego dogovor. Rusija dobija određene bezbednosne garancije. Zapad dobija određenu stabilizaciju. Ukrajinski rat se zaustavlja. I svi pokušaj da izbjegnu mnogo opasniju konfrontaciju, dolazak Donalda Trumpa dodatno je otvorio prostor za takvo razmišljanje. Trump je govorio o smanjivanju američkog angažovanja, kritikovao beskonačne ratove i slao signale da želi drugačiji odnos prema ukrajinskom pitanju. Moskva je prema Ritterovom tumačenju imala razlog da proveri postoji li iza tog stvarna promjena američke strategije. Ali upravo tu počinje prelom, jer Dugin i Ritter svako svojim putem dolaze do istog problema. Šta ako se promijeni retorika Washingtona, ali se ne promijeni struktura sukoba? Šta ako jedan američki predsjednik želi sporazum, ali bezbednosni aparat, evropski saveznici, NATO strukture i ukrajinsko rukovodstvo imaju sopstvene interese? Šta ako Trump želi da smanji intenzitet sukoba kako bi američke resurse prebacio prema Kini ili drugim kriznim područjima, ali Moskva više ne veruje da će time nestati dugoročni pritisak na Rusiju? Onda više nije dovoljno da jedan čovjek u Beloj kući kaže hajde da završimo rat, jer rat je postao veći od jednog predsjednika, veći od jedne administracije, možda čak i veći od same Ukrajine. Dugin upravo to pokušava da naglasi. Prema njegovoj slici sveta, Rusija nije ušla u sukob samo sa ukrajinskom vojskom. Ona se postepeno našla u vojnom, ekonomskom, tehnološkom, političkom i ideološkom sukobu sa velikim delom zapadnog sistema: sankcije, financijski pritisak, tehnološka ograničenja, naoružavanje Ukrajine, obavještajna podrška, politička izolacija, borba za međunarodni utjecaj, sve se spojilo. I zbog toga Dugin smatra da povratak na februar 2022. više jednostavno ne postoji. Ne može se pritisnuti dugme i vratiti vrijeme, ali Ritter ovoj slici dodaje još jedan element: poverenje, ili preciznije, njegov nestanak. Ritter smatra da su događaji prethodnog perioda u Moskvi mogli da stvore uverenje da pregovori sa Washingtonom ne znače nužno i promjenu američkih strateških ciljeva. Za njega su posebno važni događaji koji su direktno pogodili rusku stratešku bezbednost. Jedan od njih je operacija Paukova mreža i napadi dronovima
na ruske strateške bombardere. Ritter takve operacije ne posmatra samo kao još jedan ukrajinski napad. Zašto? Zato što strateški bombarderi nisu obični avioni, oni su deo ruske nuklearne trijade, a kada počnete da dirate elemente nuklearnog odvraćanja jedne velike sile, Moskva događaj više ne mora da posmatra samo kroz ukrajinski front. Ona može da ga posmatra kroz pitanje sopstvenog opstanka. Međutim, Scott Ritter je otišao i dalje, tvrdeći da su zapadne obaveštene strukture bile uključene u podršku pojedinim takvim operacijama. U njegovoj interpretaciji upravo takvi događaji menjaju način na koji rusko rukovodstvo gleda na pregovore. A Dugin ide korak dalje. On kaže da problem nije samo u tome što mir možda neće uspjeti. Problem je što bi loš mir mogao da pripremi sljedeći rat. Zato njegov argument nije jednostavan. Rat mora beskonačno da traje. Naprotiv, njegov argument je mnogo tvrđi. Rat mora da proizvede politički rezultat koji uklanja razlog za sljedeći rat. I ovdje Ritter ponovo ulazi u priču, jer on smatra da se u Moskvi istovremeno menja procena NATO-a. Rusija je 2022. morala da računa sa jednom ogromnom nepoznanicom. Koliko daleko je NATO spreman da ide? Da li će poslati vojsku? Da li će napraviti zonu zabrane leta? Da li će direktno intervenisati? Da li će rat prerasti u otvoreni sukob Rusije i NATO-a? 4 godine kasnije Moskva ima mnogo više informacija. Vidjela je šta NATO može, vidjela je šta ne želi da udari, koliko brzo evropske države mogu da povećaju proizvodnju municije. Vidjela je ograničenja evropskih arsenala, političke podjele, koliko Washington želi da ostane direktno izvan rata, i Ritter smatra da je upravo to promenilo rusku računicu. Ako Moskva danas veruje da NATO nije sposoban da konvencionalnim putem preokrene odnos snaga u Ukrajini, onda nestaje jedan od najvećih razloga zbog kojih bi Rusija žurila ka kompromisu. To je ključ. Jer kompromis obično pravite kada smatrate da nastavak sukoba nosi preveliki rizik. Ali šta ako jedna strana počne da veruje da vrijeme radi za nju? Šta ako smatra da joj se vojna pozicija poboljšava? Šta ako veruje da protivnik ima sve manje ljudi, sve veće financijske probleme i sve veću zavisnost od spoljne moći? Ako istovremeno procenjuje da direktna intervencija NATO-a postaje manje, a ne više verovatna, tada se računica potpuno menja. I tu dolazimo do možda najvažnije tačke na kojoj se Dugin i Scott Ritter približavaju jedan drugom. Zašto bi Moskva prihvatila pola rezultata ako veruje da može da dobije više? To pitanje postaje mnogo važnije od pitanja koliko rat košta. Naravno da košta. Rusija plaća ogromnu cijenu. Ljudi ginu. Resursi odlaze na vojsku. Privreda se prilagođava. Infrastruktura postaje meta. Svakodnevni život se menja, ali Aleksandar Dugin upravo tu iznosi svoju najradikalniju tezu. Po njemu, rusko društvo još nije u potpunosti prihvatilo razmere sukoba u kojem se zemlja nalazi. Jedan deo Rusije živi rat, drugi pokušava da živi kao da se ništa fundamentalno nije promenilo. I Dugin smatra da taj paralelni svet ne može trajati zauvek. Njegove najnovije izjave zato zvuče mnogo dramatičnije. On govori o zemlji koja mora da prihvati mogućnost poremećaja, ograničenja i udara. Govori da više nema potpuno sigurnog prostora. Govori da rat više nije nešto što postoji samo stotinama kilometara daleko. Njegova poruka ruskom društvu je brutalno jednostavna. Ako je država u istorijskom sukobu, društvo ne može beskonačno da živi kao da je mir. I onda dolazi najopasniji deo Duginove argumentacije, NATO pakt. Dugin otvoreno govori da bi udari na teritoriju NATO-a u određenom razvoju događaja mogli postati neizbežni. Njegova formulacija je dramatična. Može se odložiti, ali se ne može izbeći. To više nije priča samo o Harkovu, nije samo priča o Donbasu, nije čak ni samo priča o Ukrajini. To je upozorenje da bi logika eskalacije mogla da izađe iz sadašnjih geografskih granica. I upravo ovdje Ritterova analiza postaje posebno važna. Jer dok Aleksandar Dugin govori o političkoj neminovnosti širenja sukoba, ukoliko Zapad nastavi sadašnjim putem, Ritter pokušava da objasni zašto Moskva možda veruje da može da bude tvrđa nego ranije. Ritter smatra da se
američka vojna pažnja rasipa. Washington mora da gleda Pacifik, mora da prati Kinu, da održava Bliski istok, da održava globalnu mrežu baza, mora da podržava evropske saveznike, a istovremeno se od Europe očekuje da preuzme mnogo veći deo sopstvene odbrane. To Moskvi šalje veoma zanimljivu poruku. Ako Amerika želi manje obaveza u Europi, a Europa još nema kapacitete da u potpunosti zameni američku moć, nastaje period strateške praznine i Rusija bi mogla da proceni da upravo taj period ne treba propustiti. Dugin bi rekao, istorijski trenutak se ne bira. On dolazi, a Ritter bi rekao, vojna prilika također ne traje zauvijek i zato se njihove dve analize spajaju. Jedna govori o istorijskom trenutku, druga o vojnom prozoru, ali obe vode ka istom pitanju. Šta Moskva radi ako veruje da joj naredne godine daju bolju priliku nego bilo koji kompromis danas? Tada zamrzavanje rata postaje manje privlačno, jer zamrznuti rat znači dati protivniku vreme, a vreme je vojni resurs. Za Ukrajinu vreme znači nove jedinice, nove utvrđene položaje, dronove, rakete, instruktore. Za Europu vreme znači nove fabrike, vojne budžete, artiljerijske municije, protivvazdušne odbrane. Za NATO vreme znači prilagođavanje iskustvima iz Ukrajine, a Moskva sve to zna. Zbog toga Dugin pita: zašto stati sada ako će problem za nekoliko godina biti još veći? Ritter istu dilemu posmatra vojnički. Ako smatrate da imate inicijativu, ne poklanjajte protivniku predah bez ozbiljne protivusluge. Upravo zato mogućnost jednostavnog prekida vatre postaje sve komplikovanija, ali postoji još jedan nivo, Ukrajina. Šta uopšte znači ruska pobjeda? Tu stvari postoje mnogo ozbiljnije. Da li pobjeda znači samo teritorije koje Rusija trenutno kontroliše? Da li znači čitav Donbas? Da li znači demilitarizovanu Ukrajinu, neutralnu Ukrajinu, promjenu vlasti u Kijevu, potpuno drugačiju bezbednosnu arhitekturu? Dugin smatra da teritorija sama po sebi nije dovoljna ako politički problem ostane. Scott Ritter slično zaključuje iz vojne perspektive. Ako Ukrajina posle rata ostane platforma za budući vojni pritisak na Rusiju, Moskva teško može da tvrdi da je strateški problem rešen i zato se rat pomera sa pitanja koliko kilometara je osvojeno na pitanje kakva Ukrajina postoji kada rat bude završen. Dragi gledalci, to je ogromna razlika, jer granicu možete povući olovkom, ali geopolitičku orijentaciju države ne možete. I zato Dugin smatra da klasičan nerešen rezultat možda uopšte nije moguć. Ako obe strane veruju da su egzistencijalni interesi ugroženi, kompromis postaje mnogo teži. Zapad ne želi da prizna da je njegova strategija poražena. Rusija ne želi da prihvati rezultat posle kojeg bi se za 5 godina ponovo moralo da vodi isti rat. Ukrajina ne želi da prihvati gubitke koje smatra neprihvatljivim. Također, Europa ne želi da pokaže da godine sankcija, pomoći i političkog ulaganja nisu donijele očekivani rezultat. Washington želi da sačuva kredibilitet. Moskva želi da pokaže da pritisak na nju nije uspeo. I tako ljudi svi postaju zarobljenici sopstvenih ciljeva. Zbog toga 4 pune godine rata ne moraju automatski da približe mir. Paradoksalno mogu da ga udalje. Jer što je veća cena koju ste već platili, teže je prihvatiti rezultat koji možete predstaviti kao poraz. Tu Scott Ritter vidi još jednu promjenu unutar same Rusije. Ljudi i krugovi koji su ranije mnogo otvorenije govorili o kompromisu sa Zapadom, sada sve češće govore jezikom pobjede. To je veoma važno, jer ako tvrd stav zastupaju samo najradikalniji glasovi, država još ima veliki politički prostor za kompromis, ali ako se isti zaključak počne širiti prema centru političkog i intelektualnog establishmenta, onda se menja čitava atmosfera. Poruka ostaje: probali smo pregovore, probali smo ograničeni rat, probali smo da ostavimo otvorena vrata, sada završavamo posao. I upravo takva promjena, ako je Ritterova procena tačna, mogla bi mnogo više da odredi narednu fazu rata nego pojedinačni događaj na frontu, jer vojske izvršavaju strategiju, a strategija nastaje iz političkog zaključka. Ako je politički zaključak Moskve nekada glasio moramo pronaći prihvatljiv izlaz, a danas sve više glasi moramo proizvesti prihvatljiv ishod, onda je promijenjena čitava logika rata
I tu se ponovo vraćamo na Aleksandra Dugina. On praktično govori da Rusija više nema luksus, da konflikt posmatra kao privremenu anomaliju. Prema njegovom shvatanju, ovo je postalo stanje epohe. Rusija mora da odluči šta želi da bude posle rata. Država koja se vraća u stari međunarodni poredak ili sila koja gradi potpuno drugačiji položaj. Ako je odgovor ovo drugo, onda rat u Ukrajini postaje samo prvi veliki test mnogo šire transformacije i zato Dugin toliko insistira na ideologiji. Za njega nije dovoljno imati tenkove, nije dovoljno imati rakete, nije dovoljno proizvoditi municiju. Društvo mora da zna zbog čega podnosi cenu. Tu njegova retorika postaje gotovo mobilizaciona. On govori o tome da svaki čovjek mora da razmisli šta daje zemlji, šta je spreman za žrtvuje, šta za njega znači pobjeda, jer smatra da društvo koje želi da vodi veliki istorijski sukob, a istovremeno odbija svaku neprijatnost, ne može dugo da izdrži. Ritter, međutim, ovu stvar vidi mnogo pragmatičnije. Za Scotta Rittera je pitanje koliko dugo Rusija može da održava vojnu proizvodnju, ljudstvo, logistiku i ekonomsku stabilnost. Ako može duže od Ukrajine i ako Zapad nije spreman da direktno uđe u rat, onda ruska strategija iscrpljivanja ima logiku, ali tu postoji ogromna opasnost, pogrešna procena. Šta ako Moskva preceni slabost Evrope? Šta ako NATO reaguje snažnije nego što očekuje? Šta ako udar na teritoriju neke članice alijanse pokrene lanac događaja koji niko više ne može da kontroliše? Šta ako ono što jedna strana smatra ograničenim odgovorom, druga protumači kao početak velikog rata? Ljudi, upravo zbog toga Duginova priča o mogućim udarima na NATO predstave možda najdramatičniju tačku čitave ove konstrukcije, jer postoji ogromna razlika između rata Rusije i Ukrajine uz podršku NATO-a i direktnog na eventualnog vojnog sukoba Rusije i NATO-a. U prvom slučaju postoje granice, u drugom niko ne zna gde su granice. Scott Ritter istovremeno smatra da nuklearni rizik ne mora automatski da raste ukoliko Moskva veruje u svoju konvencionalnu prednost. To zvuči paradoksalno, ali logika je jednostavna. Država koja veruje da može da ostvari cilj konvencionalnim sredstvima ima manje razloga da razmatra nuklearnu eskalaciju, ali postoji druga strana te medalje. Veće samopouzdanje može povećati spremnost na konvencionalni rizik. A svaki novi konvencionalni rizik između nuklearnih sila otvara mogućnost pogrešne procene, zato se nalazimo u neobičnoj situaciji. Moguće je da neposredna verovatnoća nuklearnog poteza bude manja, dok istovremeno opasnost od direktnijeg sudara velikih sila raste. Jer ako Dugin zaista veruje da se udar na teritoriju NATO-a može odlagati, ali ne i zauvek izbeći, a Ritter istovremeno veruje da Moskva sve manje strahuje od sposobnosti NATO-a da promeni ishod rata, onda te dve procene zajedno otvaraju scenario koji Evropa najmanje želi da vidi. Ne scenario sutrašnjeg nuklearnog rata, nego scenario postepenog pomeranja granica dozvoljenog. Jedan udar, jedan odgovor, jedna nova crvena linija, jedna pogrešna procena, pa sljedeća. Sve dok se jednoga dana ne shvati da je rat koji su svi pokušavali da drže unutar Ukrajine već prerastao granice zbog kojih je prvobitno počeo. Zato pitanje koje ostaje nije samo šta će uraditi Putin, nije čak ni šta će uraditi Trump, pitanje je mnogo veće. Da li još postoji rezultat koji Moskva može nazvati pobjedom? Kijev opstankom, Vašington prihvatljivim kompromisom, a Evropa mirom. Ako postoji, tu će se jednog dana pojaviti prostor za dogovor, ali ako takva tačka više ne postoji, onda su Duginove i Ritterove procene upozorenja na nešto mnogo ozbiljnije. Da ovaj rat možda neće završiti se onda kada se svi umore. Završiti se tek kada jedna nova ravnoteža snaga postane toliko jasna da nastavak više nema smisla, a do tog trenutka ostaje najvažnije pitanje za sve nas. Da li upravo gledamo posljednju fazu ukrajinskog rata ili prve korake jednog mnogo većeg evropskog sukoba, nove faze rata? Pišite šta mislite. Da li je Rusija danas zaista ima manje razloga za kompromis nego pre godinu ili dve? Da li je moguć dogovor koji neće biti samo pauza do sljedećeg sukoba i gde je granica posle koje više ne govorimo o ratu u Ukrajini nego o direktnom sukobu Rusije i NATO-a? Svako dobro, ljudi.